Aming gabi sa tanan. Okay, dito maglangan dito sa John chapter 11, verse 41 until 44 lang ta. Dili ra kay ni Dugay. So John chapter 11 verse 41, palugo sa pagpamarog balik. Okay na? Okay, dungan na to sa pagbasa, verse 41 lang. Ready, go. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Magampo ta, Ginoo, salamat kaayo sa kahaponon. Salamat sa safety and protection nga magihatag, Lord. Ug una sa tanan, Lord, pasaylo agi kami sa mga kalapasan nga mga nabuhat da kanimo. Please cleanse us, Lord God, by the precious blood of Christ. Kay walay lain gid nga makahugas diri kanamo. Makahimo na mong angayan nga magtanaw ang Diyos Amahan diri kanamo nga mahimo kaming mga putli gyud kay tungod si Kristo nagpuyo na sa among kinabuhi o naglimpyo na diri kanamo Ginoo. Among giampo, Lord, matag-usa diri kanamo karon sa pagpaminaw sa imong pulong nga ikaw makagiya kanamo pinagi sa Holy Spirit, Lord, ug diri pod kanako nga ma-share nako imong pulong sa yano. And we pray, Lord, nga dili ako ang kaalam, dili akong kahibalo, may magpatigbabaw karon ug dili akong emotion, Ginoo, may magdumala kanako karon, Lord, kundi ang balang espiritu gyud. Ug akong giampo, Lord, nga imo akong ngayan karon nga empty nga vessel, Ginoo, nga imong gamiton. Nga nagampo ako, Lord, nga dili kay lang sa pulong kundi sa buhat pod, Lord, nga mabuhat namo ang imong pulong para kami imong panalanginan nga ang kalipay nga magpabilin gid diri sa matag usa nga kasing-kasing, Lord. Nga once kami nga mga patay sa una pero karon imo kaming gibuhi para sa pagpangalaga di kanimo, Lord. Ang mitugyan tanan di kanimo karong gabi una sa ngalan ni Kristo Jesus nga humbugtong manluwas. Amen. Okay, manglingkod. Okay, diri nga time is si Lazarus gi-raise sa Ginoo. So naatay agi kuan diri nga naay patay usa ka tawo nga patay. Unya nakuha na to ba nga si Lazarus kay dear kaayo sa heart ni Kristo. Nga naa siya adtuon unta pero giagi gid niya kay tungod sa iyang pagkatawhanon nga amigo nga iyang gid giadto si Lazarus. Pero ang nakapait lang 4 days na siya nga gilubong. So giingnan siya sa igsuon ni Lazarus, si Martha. Sa verse 39, Jesus said, Take ye away the stone. So Martha, the sister of him that was dead, si Lazarus, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Ato makuan ba nga kita pila na ta kaadlaw gikan atong nakaangkon tagbuot hantod kanusa ka time nga nakaingon ka nga save na jud ka nga dili kay lang stink grabe na gid kabaho or nahumol lagi ta sa sala ba. Si Lazarus lang nakig-uban siya ni Kristo badili, nga namatay lang siya badili, pero ang imposible nga mga butang ba nabuhat. Ngano ka? So when Lazarus raised and given life, unsa atong makatunan ani? Una, diri sa verse 41, naay confession. Unsa nga confession? Nga niingon diri ba? And they took away the stone. So ang stone, nagrepresent ang stone diha is ang unbelief. Kita nahumol ta sa sala, gikan nakaangkon tagbuot, o gikan pa lang gyud ni Adan og ni Eva, sa diha mapanganak ta naa na gyud tay sala, gi alihan gyud tag dako nga stone gyud. Para dili makasulod si Kristo, dili makaangkon ang usa ka tawo nga naay sala nga makaangkon siya Kristo para makaangkon siya kinabuhing walay katapusan. Makuha na to diri nga ang stone nag-represent siya og unbelief. Unsa ka kadak-on ang atong stone? Unsa ka kadak-on ang atong unbelief sa dihang nakigmeet si Kristo diri nato? Or basin hantod karon ako sa niitakob akong stone balik ang akong unbelief. Gikuha naman ta na ni Kristo, gihugasan naman ta na niya pinaagi sa iyang balaang dugo. Magiingon diri nga that if thou shalt confess, kung ato lang unta i-confess, ato gibutan da sa Romans chapter 10 verse number 9, kung ato lang i-confess nga si Kristo may manluluwas, kita maluwas.
Gingon diri nga ilang gikuha ang stone kay para makuha ang unbelief nga kay tungod naay usa ka tawo nga patay didto sa sulod. Kita patay ta spiritually, willing ba ta nga atong i-take away ang atong stone? Willing ba ta nga atong i-put away ang atong unbelief para sa dihang moingon dayon si Kristo dayon? Para naa na dayon access dayon. Sa number 2 dayon, confession. Sa dihay ni confess ta na abli ang atong unbelief atong gipa sa likway atong unbelief dayon niingon daya naa dayon access dayon. Kisa ang access walay lain kundi si Hesukristo. Because Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Walay laing dalan, walay laing kamatuoran para maka-access ta didto sa Dios Amahan. Para makaangkon tag kinabuhing walay katapusan, para matubag ang atong mga pag-ampo, na atay access pinaagi ni Kristo. Dili pinaagi sa tong binuhatan, pagkamaayo o pagkagwapo. Or ang imong pagkamaayo nimo pag-istorya. Pagkamaayo nimong tao dili, bisan unsa ka maayo nimo nga tao kung wala kay access sa Ginoo. Wala nimo gi-remove ang imong unbelief sa imong kinabuhi. Wala tay access dia sa Ginoo. Dili matubag atong pag-ampo. Nganuman pod, because atong gibalik ang atong unbelief sa atong kinabuhi. Lord, nahimo naman ko Kristohano, naa na ko'y access nimo ang pangutana. Di ba bungol ang Ginoo tungod sa imong sala? Kay dili mubo ang kamot sa Ginoo nga dili ka reach out nato. Dili bungol ang Ginoo nga dili siya kadungog nato, but pinaagi sa atong iniquities. Pinaagi sa tong sala. Mao day di madungog akong pag-ampo di ay. Kay grabe kabaga na gyud ang akong sala, grabe kadako na gyud ang stone nga ang mo take away sa stone naglisod na jud. Naglisod na gyud bisan ako dili ko ka-remove. Sa imong kaugalingon, pero niingon ang Ginoo, wala imposible man diha niya. Wala imposible nga mga butang nga dili niya makaya jud. Sa verse 41 akong basa na, Father, I thank thee that thou hast heard me. Ningon si Jesus Christ. Kaya nga naman, iyan ang gi-remove ang iyang stone, ang iyang unbelief. Ikatulo, nahimo siyang panalangin. Kung mo confess ka, naa na kay access sa Ginoo, mahimo kang panalangin. Dili kay lang sa imong pamilya, hasta sa imong komunidad, hasta sa simbahan. Nga naman, gingon diri, verse 42, And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Sa dihang ning confess ta, sa dihang naa na tay access sa Ginoo, ang ubang tao nga nagduha-duha, uban nimo, or naa sa palibot nga mga spectator nga mga tao nga makabuhat ba kanig siya milagro? Tanaon ta nimong kinabuhi be. Nag-confess man ka nga save kunuhay ka, tanaw na to, mahimo ba kang panalangin? Pero niingon diri, gabuhat ni Jesus Christ na kay para mahimo kang panalangin. Sure nga mahimo gid kang panalangin. Bisan asa ka mo adto, basta dili lang nimo ibalik gid ang stone. Mapatay-patay sa karon Lord kay lisod man ang kinabuhi. Ang tao sa kong palibot nagtuo ko nga mahimo silang favor diri nako. Nagtuo ko nga mo tap sila sa akong shoulder ba nga, very good. Ning confess na ka na kay access sa Ginoo dili man. Uy, nagbaptis man ka noon. Nagluwas-luwas naman kay noon. Basi nagtuo ta, mao man ganiguan, sa dihang mahimot ang Kristohanon, wala na mga pagsuway, sayo na kay lang kinabuhi, murag hilaso na kay ta ba. Si Kristo ni ani sa kalibutan, ning atubang siyag mga kasakit, ning atubang siya og mga kalisdanan nya kita na hinuon dili. Gikalagutan siya sa mga tao because he speak the truth. Unya ang truth sakit man gyud na. Wa man gyud truth nga mohapud-hapud nimo ba very good nakasala ka. Dili man gyud ang truth is hurt gyud siya. Truth hurt gyud. So sa dihang si Lazarus ning raise og natagaan og kinabuhi ang atong makatunan na confession, ang stone na rolled away, an access, na anatay access diha sa Ginoo, pinaagi kang Hesukristo, og nahimotang panalangin
sa ubang tao para sila mahimo pud silang believer diha kang Jesus Christ. Last, walay lain kundi ang mga imposible nga mga butang kay mahitabo siya. Sa Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Nga naman, verse 43, and when he thus had spoken, he cried with a loud voice. So ni-confess na, girolled away ng stone, naanay access because makadungog na siya kay abli na ang lubnganan. Unya, niingon day si Kristo, Lazarus, ibutang din na ito kutungan dia, Mike, comfort. Para mahimo kang panalangin sa imong komunidad, para mahimo kang panalangin sa imong pamilya, para mahimo kang panalangin sa imong simbahan, nga akong gitukod. Gawas diha sa pagka-unbelief. Ay nasig patay-patay da, kay buhi na ka. Para mahimo kang panalangin, para ang mga imposible nga mga butang nga ginahuna sa mga tao, mahitabo because I am with you, because naan ako sa imong kinabuhi, naglingkod nako sa imong trono, sa imong kasing-kasing, ang mga imposible nga mga butang mahitabo. Nalantay utang nga di mabayaran, unsa ba? Naa pa tay mga problema para nato imposible na kay masolve kanay, patay. 4 days patay. Nasolusyonan pa sa Ginoo. Kana na hinuon mga problema nato every day. Kanina hinuon mahadlok ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Mapakita nato nila bisan sa kinabuhi na lang nato. Nagkinabuhi ko nga Kristohano ni noon, Lord, nagkalisod naman ni noon ko. Lain kay pud di magkalisod, way challenge pud. Di ni mo ma-feel ang kanindot kung way kalisod. Mo na gitagaan ta, gitry ta sa Ginoo, pareha ni Joseph og ni Mary, nganong gipaadto pa mo gid sila sa Egypt. Ngano man para matry ang ilang pagtuo. Nga mo keep bagid sila, righteous bagid sila, nag-keep bagid sila sa commandments sa Ginoo, gitry sila sa Ginoo. Kay pwede man, baby pa man nato si Jesus, pwede man magpa-send og angel nga para proteksyonan si Jesus para di siya ma-harm ni Herod. Pero nganong gipaalaw man gid sa Ginoo makaadto sila sa Egypt to test the faith ni Joseph og ni Mary. Kita pod gitesta sa Ginoo every day sa atong kinabuhi. Kung di ka mabasa sa iyang pulong kada buntag kana fail na jud na. Unsa kalami pa nga nagngamay pa ang kuan ba? Ang banig nimo, uy katugsa dugay baya kana to gabi Katugsa ay sigbasa sa pulong sa Ginoo. Mao na mga challenges nato kay ang yawa di gid siya ganahan nga mga imposible nga mga butang mahitabo sa atong kinabuhi. So sa diyang si Lazarus ning raise and given life atong makatunan na ay confession. Ang mga stones sa atong kinabuhi atoy pa rolled away. Para na ay access nga mao si Jesus Christ nga makahatod siya sa atong mga pagampo. Inikaabot sa atong kamatayon walay laing dalan, walay laing kamatuoran kundi si Jesus Christ ra gyud. Para mahimutang panalangin sa ubang tao, sa atong pamilya, sa atong simbahan, ug para ang imposible nga mga butang mahitabo tungod kay atong gialaw ang Ginoo sa atong kinabuhi. I hope na mo nakatunan. Karon, verse 44 atong basahon last. And he that was dead came forth, bound hand and foot. So, proof nga siya patay gyud. And grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Proof nga ang imposible nga mga butang nahitabo sa iyang kinabuhi. So grabe na gyud ang kupot sa yawa ni Lazarus. Nagsinina na gyud siya. Murag mami na gyud siya. Pero ang imposible nga mga butang nahitabo because ilagi pa work si Kristo sa ilang kinabuhi. So, salamat. Magampo ta, Ginoo, salamat Lord sa kagibion. Salamat sa kaluwasan gyud nga gihatag diri kanamo Lord. Salamat sa kinabuhi ni Lazarus pod nga imong gigamit para mapakita gyud Ginoo ang mga imposible nga mga butang. Kung amo lang gyud i-allow Lord nga ikaw nga ma-work diri sa mong kinabuhi, nga amo lang gyud i-confess ang mga sala da kanimo,
Nga dili mahimong babag Ginoo sa pagpangalaga da kanimo Lord. Nga imong mga panalangin dili ka lang spiritual nga mga panalangin kundi ang mga earthly nga mga panalangin Lord nga mga tipik ra gyud kayo. Pero mao yung magipukosan pirmi nga nahimong babag hinuon sa mong access da kanimo Lord. Salamat kayo ni Jesus Christ gyud nga naghatag og access diri kanamo. Assurance nga kami maluwas gyud. Nga I pray Lord nga diri samtang kami nga naa ning kalibutan na nga magkinabuhi kami gyud. Nga uyon sa imong kabubuton para ikaw makapanalangin diri kanamo nga dili maka-blame ang mga tao diya kanimo Lord. Ug tabangi kami nga mag-enjoy kami Lord sa pagkinabuhi ning kalibutan nga uban ka nga kabaw mi nga naay mga kalisdanan gyud pero naay kalinaw nga imong ihatag diri sa mong kasing-kasing Lord. Salamat kayo sa imong pulong. Salamat sa Holy Spirit nga always magpa-remind diri kanamo. Ug salamat pud sa among pastor nga always magwali sa imong pulong nga uyon da sa imong kabubuton gyud Ginoo. Tabangi kami nga mahimo kaming obedient sa imong pulong o sa imong men of God nga manggihatag diri kanamo Lord. Amo itugyan tanan da kanimo karong kagibiuna. Abli among kasing-kasing kunahon na sa pagdawat sa imong pulong Lord. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtang manuluwas. Amen.